आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद दिल्लीर लालकिल्लाठारे कार विस्फोरण जनित सन्त्रासवादी कार्यकलापକୁ केन्द्र କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। प्रकल्प चिता अधीन भारत को आज 8ଟି ଚିତାବାଘ हस्तांतर करिब बोत्सवाना। बिहार विधानसभा निर्वाचन समेत 7ଟି राज्यर 8ଟି विधानसभा आसन लगी होइतिबा उपनिर्वाचनर आसंताकाली हेबो भोट गणति। रप्तानी सामर्थ्य रखिथिबा समस्त जनजाति उत्पाद को आंतर्जातिक बजार में प्रोत्साहित करने लगी आवश्यक पदक्षेप नेबे सरकार, कहिले वाणिज्य और शिल्प मंत्री। एवं भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य 2 मैच विशिष्ट टेस्ट क्रिकेट सीरीज रो प्रथम मैच आसंता काली ठारू आरंभ हेबो कोलकाता रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गतकाली नुआदिल्ली ठारे केन्द्र कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में संप्रति दिल्लीर लालकिल्लाठारे एक कार विस्फोरण जनित सन्त्रासवादी कार्यकलापକୁ दृढ़ निंदा करा जाइछि। एथिसहित एही विस्फोरण रे जीवनहानि होइथिबारु दुख प्रकाश करा जिबा सहित मृतकଙ୍କ सम्मानार्थे 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जाइछि। देशर एवं प्रत्येक नागरिकଙ୍କର सुरक्षा दिगरे सरकार एही बैठक में निजर प्रतिबद्धता दोहराइचंती बोली सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को कहिचंती। बैठक पर गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे से कहते केन्द्र कैबिनेट एही विस्फोरण रे जीवनहानि होइतिबा मृतकଙ୍କ परिवारवर्ग प्रति गभीर समवेदना ज्ञापन करिसंती। एहाकु एक कापुरुष कार्य भाव अभिहित करने सहित जेकोसी प्रकार सन्त्रासवादी कार्य प्रति सरकार शून्य सहनशीलता नीति कार्यकारी करा जाउछि बोली श्री वैष्णव कहते। एही विस्फोरण पर देशर सुरक्षा संस्था विभिन्न पक्ष एवं नागरिकों सहित उत्तम तालमेल संगे समयोपयोगी पदक्षेप नैथिबारु कैबिनेट एहार प्रशंसा करिसंती। एही घटनार संपृक्त व्यक्तिविशेष सेमानक सहयोगी तथा प्रायोजकों को कठोर शास्ति दियाजिबा लागि तदंत प्रक्रिया को एक पेशादार मनोवृत्ति सहित त्वरान्वित करने कैबिनेट पक्षर निर्देश दिया जाइछि बोली श्री वैष्णव कहते। प्रधानमंत्री श्री मोदी अध्यक्षतार गतकाली अनुष्ठित केन्द्र कैबिनेट बैठक में रप्तानी प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी प्रदान करा जाइछि। भारतर रप्तानी कारोबार को अधिक सशक्त करने विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र एवं प्रथम थर रप्तानी करुथिबा संस्था और श्रमिक मानकर कल्याण लगी 2025-26 केंद्रीय बजेट रे एही योजना संपर्क में घोषणा करा जायथिला और एथिलागी 25,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार व्यय अटकल करा जायछि। गतकाली नुआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते चलित आर्थिक वर्षरू आगामी 5 वर्ष पर्यंत एही मिशन कार्य करिबो। विश्वस्तर में वाणिज्यिक आह्वानगुड़िकर सफल मुकाबला करने सहित एही योजनार उद्देश्य संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते। तो आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है। 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मेरीन प्रोडक्ट। केन्द्र कैबिनेट अन्य एक निष्पत्ति संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते सीजियम, ग्राफाइट, रुबिडियम एवं जिर्कोनियम भली 4टी गुरुत्वपूर्ण खनिज द्रव्य उपरे संशोधित रॉयल्टी हार संपर्कित एक प्रस्ताव को मध्य मंजूरी प्रदान करा जायछि। एहा द्वारा एही 4टी खनिज द्रव्य थिबा ब्लॉक गुडी को नीलाम करबा लागि प्रोत्साहित करा जाय परिबो। एतद व्यतीत एही 4टी गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ समेत सेतिमध्यरे थिबा लिथियम, टंगस्टन, नियोबियम भली खनिज द्रव्यर घरोई उत्पादन वृद्धि पाइबो एवं एहार आमदानी ह्रास पाइबो। एहा द्वारा देश में अधिक नियुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि होई परिबो बोली श्री वैष्णव कहते। प्रकल्प चिता अधीन आज बोत्सवाना भारत को चिताबाघ हस्तांतर करिबो। गतकाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं तांकर बोत्सवाना प्रतिपक्ष डुमा बोकों मध्य अनुष्ठित द्विपक्षीय बैठक पर एक मिलित सांबादिक सम्मेलन में यह घोषणा करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार यह कार्यक्रम अनुसार बोत्सवाना भारत को 8टी चिताबाघ हस्तांतर करिबो। एही बाघ विलुप्त हेबार दशंधि पर विदेशरू भारत को चिता अणाजिबा कार्यक्रम सरकार को एक अनन्य पदक्षेप। एथिलागी राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना को धन्यवाद देवा सहित भारत एही चितागुड़िकर उत्तम जत्न नेब बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। सेहिभଳି अनुकूल परिवेशगत लक्ष्य हासिल एवं जैव विविधता को प्रोत्साहन देवा दिगरे उभय देश मध्य होइतिबा प्रकल्प चिता चुक्तिनामा सहायक हेब बोली राष्ट्रपति डुमा बोको कहिसन्ति।
ବୋତ୍ସୁଆନା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ବୋତ୍ସୁଆନା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏକ ନୈଶ୍ୟଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 38ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 46ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଭୋଟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଏହି ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପରିସରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗଣତି ସମୟରେ 17C ଫର୍ମ ଓ ଇଭିଏମ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମେଳ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଗଣତି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁଡ଼ଗାଓଁ ଏବଂ ନାଗରାଟୋ, ରାଜସ୍ଥାନର ଆଣ୍ଟା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଘଟଶୀଳ, ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ ଏବଂ ମିଜୋରାମର ଡମ୍ଫା। ଏହିସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରପ୍ତାନୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଉତ୍ପାଦକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜନଜାତି ବ୍ୟବସାୟିକ କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଜନଜାତି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କାରିଗରୀର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ବିପଣନ ସହିତ ଯେଭଳି ରପ୍ତାନୀ କାରବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲାଗି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ସରକାର 3900 ବନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପାର ଧନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଦେଶର ଜନଜାତି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନଜାତିଙ୍କର ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 21% ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ହାରଠାରୁ 2 ଗୁଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 237 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 187କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି 2015ରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 28 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହା 21କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଲାଗି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ, ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 2025 ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ମାଧବ କୌଶିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ଫଳକ ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ସନ୍ତାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିତା ଅଧୀନରେ ଭାରତକୁ ଆଜି 8ଟି ଚିତାବାଘ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋତ୍ସୁଆନା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଲକାତାରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।